नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु आमर चैनल एस्ट्रो लाइफ को स्वागत करुछि। एस्ट्रो लाइफ आपण मानकु लागुथिबो ज्योतिष विद्या उपर आधारित। यह केवल ज्योतिष विद्या उपर आधारित नुहे, एथिरे जीवन विद्या मध्य रहिबो। ज्योतिष विद्या उपरे आजिकली गोटे प्रश्न उठुछि जे ज्योतिष विद्या केते सत केते मिछ। किछि लोक या विश्वास करुचंती, आउ किछि लोक अविश्वास करुचंती, या मिछ बोली कहउचंती। ज्योतिष विद्या उपर किंतु अधिकांश लोक आजिकली विश्वास करुचंती। तार कारण है कौन ना, आज मनुष्य अनिश्चितता मध्य जीवन यापन करुछि। आसंता काली ता पई कौन अपेक्षा करिथिबो सेथिपई से अधिक चिंतित। अत्यधिक चिंता, उद्वेग, विभिन्न समस्या, जीवन जटिलता मनुष्य को भय और आशंकाग्रस्त करुथिबा बेले जीवन आस्तिकता बा ईश्वर विश्वास धीरे धीरे कमी चली। यही परिप्रेक्षी देखा ज्योतिष शास्त्र प्रकृत में कौन आम जीवन को प्रभावित करे। भारत में ज्योतिष शास्त्र दुई भाग विभक्त, गणित ज्योतिष बा एस्ट्रोनॉमी और फलित ज्योतिष बा एस्ट्रोलॉजी। ग्रह नक्षत्र चलन और आम पृथ्वी उपर यार प्रभाव को नहीं जो गणना करा जाए ताको एस्ट्रोनॉमी कहा जाए और यह विज्ञान सहित समस्ते स्वीकार करती। सूर्यास्त होगा परे और चंद्र उदय हेले सागर बक्ष स्फीत हो जाए और बड़ बड़ ढेउ माड़ी आसे। यह चंद्र प्रभाव जो घटे। सेहीपरि राति पाईगले चंद्र अस्त और सूर्य उदय होती और सागर बक्ष पुणी निज स्वाभाविक अवस्था को फेरी जाए। यह मध्य सूर्यर प्रभाव जो होता है। यह विज्ञान स्वीकार करे। जदि चंद्रर प्रभाव सूर्यर प्रभाव पृथ्वी उपरे, गछलता उपरे और प्रकृति उपरे पड़ुछि, तेबे मनुष्य उपरे यार प्रभाव पड़िबो नाही केमिति? हाँ बंधु, मनीष उपरे ग्रह नक्षत्र प्रभाव पड़े। यह फलित ज्योतिष कह जाए। हेले समस्या होछि लोके ज्योतिष शास्त्र उपरे जीवनर समस्या समाधान पाई निर्भर करुछंती। फल लोके भाग्यवादी होई पड़ुछंती। एठारे मन रखिया को पड़िबो ज्योतिष शास्त्र जीवन शास्त्र नुहे कि भाग्य शास्त्र नुहे। निज प्रथमे आपण बुझिबा दरकार निजर ज्योतिष आपणकर कौन समाधान करे आ आपणकर भाग्य कौन। देखंतु आपण माने प्रत्येक मनुष्य जन्म चक्र रे विभिन्न प्रकार जन्म ग्रहण करे। से जो जन्म ग्रहण करिबा भितरे 84 लाख जोनी पार होगी जिते मनुष्य जन्म ग्रहण करे। मनुष्य जन्म रे सी एठी मुक्तिर मार्ग खोजिया गोटे सुजोग पाए। सेतिक बेले ता पाखरे आसिकी पहुँचे कौन कौटी से जन्म हम जो मनुष्य कौ समय कौ स्थान कौ परिवार रे जन्म हम ता पूर्व निर्धारित होइक आसी थाए। कौन ना पूर्व जन्म मानकरे आमर जो कर्म जो करी आसीचे, भल कर्म, खराब कर्म, सुकर्म, कुकर्म, यार फलाफल अनुसार आम जो कर्म हैला से कर्म प्रथम जोटा करा जाए से कर्मटा जतले चालू थाए ताकू कह जाए क्रियमाण कर्म। सेठू जो कर्म सरीगला सेटा संचित हो जाए रही जाए ताकू कह जाए संचित कर्म। एवं से संचित कर्म जतले फल देबा पई उपयुक्त हो जाए ताकू कह जाए प्रारब्ध। तो आमर जीवन दुईटा भाग में विभक्त। से गोटे होची प्रारब्ध आ गोटे होची पूर्वार्ध। प्रारब्ध अर्थ आमे को परिवार जन्म नबा, को मुहूर्त रे को समय पर जन्म नबा एवं केते दिन पर्यंत आमे बंचिबा एवं कौन कौन आमर भोगाभोग रही याकू कह जाए प्रारब्ध। ज्योतिष शास्त्र बा जो एस्ट्रोलॉजी यही प्रारब्ध को विचार करिपारे, किंतु यह आम भाग्यर अधा आउ भाग्यर आउ अधा अच्छी ताकू कह जाए पूर्वार्ध। एथिरे कौन अच्छी ना मनुष्य को भगवान निजर सामर्थ्य प्रदान करिसेंती। ये सामर्थ्यटा यही जन्म पाई प्रदान करिसेंती। पूर्व जन्म रे सामर्थ्य अलगा थिला, तार हार अलगा थिला, तार डिग्री अलगा थिला। ए जन्म रे सामर्थ्यर डिग्री अलगा। पुणी आउ जदि आमे जन्म नबा तार मध्य डिग्री अलगा रहिबो। आमे कोन करूछु जे प्रारब्ध उपरे बेसी निर्भर करूछु, आमर यह घटिबो, किंतु ताकू बदलै दबार क्षमता मनुष्य हाथ में रही। तार जो मनुष्यर जो सामर्थ्य बा पुरुषार्थ से ताकू बदल दे पारे। देखंतु महाभारतर गोटे छोटिया कथा ये उद्धार करवा। जिते बेले हस्तिनापुर रे सबुठ बड़ योद्धा किए से समय जिते प्रतिद्वंदिता चली थाए जज विचारक गुरु द्रोण
ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଥାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ହରାଇଲେ। ସେତିକିବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଜଣାନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ସେ ସାରଥୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସାରଥୀମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆହେଉନଥିଲା। ତ ସିଏ ଯାଇକି ବାହାରେ ଯାଇକି ଗୁରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବୋଲି କହିକି ଗୁରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିକି ଆସିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୀର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବ, କର୍ଣ୍ଣ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ମୋ ସହିତ ତ ଅର୍ଜୁନର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି, ତ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇନି, ତ ଅର୍ଜୁନକୁ କେମିତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୀର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାହେବ। ସେତେବେଳେ ବିଚାରକମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ତମେ ହେଲ ମାତଳି ପୁତ୍ର ବା ସାରଥୀ ପୁତ୍ର, ଇଏ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବା ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏଥିରେ ତମର ଭାଗ ନେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, କ'ଣ? ମଦାୟତ୍ତମ ଦେବାୟତ୍ତମ ମମ ଜନ୍ମ ମଦାୟତ୍ତମ ଚ ପୌରୁଷମ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଜନ୍ମ ସିନା ଦୈବର ଅଧୀନ, କିନ୍ତୁ ପୌରୁଷ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ଅଧୀନ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି, ତେଣୁ ଯାହାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର ଅଛି, ସେ ଜାତିକି ଢାଲ କାହିଁ କରିବ? ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା କାଳ କାଳକୁ ରହିଗଲା ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଉଛି ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବା ବା ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବାଟେ ଗଣନା କରିବା। ଯଦି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବା ଗୋଟେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ବା କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବ, ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ପ୍ରତିକାର କରିକି ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇଯିବା। କାରଣ ଆଉ ଅଧା ଆମେ ଜାଣିନେ ଆମ ହାତରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ 100% ବିନିଯୋଗ କରିକି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବହୁତ ଇତିହାସରେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। 4.5 ଫୁଟର ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ, ସେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ, ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ତାକୁ ଦେଖିକି, ତାର ହାତ ଦେଖିକି କହିଲା ଯେ ତମେ ହେଉଛ 4.5 ଫୁଟର, ତମେ କ'ଣ ହେବ, ତମେ ବଡ଼ ଇଏ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଏଇ ରେଖାଟା ତମର ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତୁମେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇପାରିଥାନ୍ତ। ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ ନିଜେ ଖଣ୍ଡାରେ ନିଜ ହାତର ରେଖାକୁ କାଟିକି ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଏବେ ତ ହେଇପାରିବି ନା। ଏହା ହେଉଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ 4.5 ଫୁଟର ଗେଡ଼ା ନେପୋଲିଅନ୍ ସେ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ୟାକୁ କେହି ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ ବି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ନିଜର କ'ଣ ସବୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ତାକୁ ଜାଣିକି ସତର୍କ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ଆଉ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଏ କରେ? ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯାହା ଇଏ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସ୍ତିକତା ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଜିଟିଭିଟି ଆଣନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ଆଗକୁ ଆପଣ ଜିତିବେ। ଏମିତି ନିଜ ଜୀବନରେ ସାହସ ଆଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିନିଯୋଗ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସାବଧାନ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ବାଟରେ ବା ଖରାପ ବାଟରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଲଢ଼େଇର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଲାଇଫ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟଟା, ଆପଣଙ୍କର
जो भाग्यर दुई पक्ष गोटे है प्रारब्ध से प्रारब्ध बल जो सब गणना हो पार ग्रह नक्षत्र गणना चालीचलन अनुसार आपण मानक आम सावधान करूँ आपण मानक आम प्रतिकार देवु एवं आपण पूर्वार्ध अनुसार बा सामर्थ्य अनुसार आपन को अधिका सामर्थ्यवान करने आम मझिरे मझिरे आपण मानक विभिन्न प्रकार परामर्श प्रदान करूँ। आज एतिकी आमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, फॉलो करंतु। नमस्कार।